9 থেকে 10 জুলাই রাজ্যে বিজনেস কনক্লেভ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে, আর সেই প্রস্তুতি নিয়ে আগরতলা হাপানিয়াস্থিত আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে উচ্চ পর্যায়ে প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। মূলত এই বিজনেস কনক্লেভে আগামী দিনে যে রাজ্যের বাণিজ্য এবং তার প্রসার সে সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে। বিভিন্ন বিজনেসম্যানরা উপস্থিত থাকার কিন্তু কথা এখনো পর্যন্ত জানা গেছে। 9 থেকে 10 এই দুদিন এই মাসেই বিজনেস কনক্লেভ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। আর তাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই দেখা গেছে যে স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান চত্বর সেজে উঠেছে। আজ আগরতলা হাপানিয়াস্থিত আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে তার প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা, বিধায়িকা সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। আজকের এই প্রস্তুতি বৈঠক থেকে কি বলছেন মুখ্যমন্ত্রী শোনাবো। देखिए, बिजनेस कॉन्क्लेव हो रहा है त्रिपुरा में। पहले भी होता था, लेकिन इस बार अबाउट 500 पर्सन और बिजनेसमैन यहाँ पर आ रहे हैं अबाउट। तो इसको लेके बहुत बड़े ढंग से हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। पहले एक होटल में आप जानते हो वहाँ करते थे, लेकिन इस बार हम लोग आपानिया में ये जो इंटरनेशनल ग्राउंड है, फेयर ग्राउंड से यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। तो इसका प्रिपरेशन के लिए कैसे क्या करें, और इतना लोग आएंगे, देश विदेश से भी आ रहे हैं। तो अबाउट 1,01,00,000 का टारगेट हम लोग लिए हैं, और डिफरेंट डिपार्टमेंट अपना अपना आज यहाँ पर प्रेजेंटेशन दिए हैं, कौन कौन आ रहे हैं और कौन कितना यहाँ पर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। और भी बहुत लोग इन लाइन में हैं। तो यहाँ पर हमारे सभी लोग हम लोग मौजूद थे यहाँ पर। यहाँ का जो ऑनरेबल एमएलए थी वो भी है, और डीजीपी साहब, जो सीएस साहब से शुरू करके सभी सेक्रेटरी यहाँ पर थे। तो जैसे ही ये सक्सेस हो, क्योंकि आप जानते हो कोई भी इस तरह कॉन्क्लेव हो, बिजनेस कॉन्क्लेव हो, बिजनेस समिट हो, इससे राज्य का भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, और यहाँ का जो एम्प्लॉयमेंट का भी बढ़ेगा, और यहाँ त्रिपुरा का जो जीएसडीपी है वो भी बढ़ेगा यहाँ पर। तो इसको लेके जिस तरह हम लोग काम कर रहे हैं, मुझे लगता है आने वाले दिन त्रिपुरा, लास्ट ईयर भी हम लोग, आप जानते हो कि एक साल में हम लोग 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हुआ है, उसमें मैंने मूव हुआ है, और उसमें 8,000 करोड़ का ऑलरेडी। আপনারা শুনলেন যে কি কি মৌ স্বাক্ষর হয়েছে এবং কি কি বিষয়ে আলোচনা হতে পারে, সবটা বিষয় নিয়ে কিন্তু আজ প্রস্তুতি বৈঠক হয়, যেখানে ডিজি থেকে শুরু করে অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। এই বিজনেস কনক্লেভকে সাফল্য আনতে বা এই বিজনেস কনক্লেভটা কিভাবে হবে, কি কি থাকছে তার রূপরেখা, সবটা বিষয় নিয়ে কিন্তু আজ বিস্তারিত আলোচনা হয়। নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।